पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए दिए जाने वाले सरकारी अनुदान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत नंद कुमार के विधायक सुकुमार डे के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने पूजा पंडालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगाना अनिवार्य बताया। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पर तीखा कटाक्ष किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नंद कुमार में दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान वितरण कार्यक्रम के दौरान विधायक सुकुमार डे ने मंच से एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पूजा समिति सरकारी अनुदान ले रही है, उसे अपने पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगानी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वे खुद पंडालों का दौरा करेंगे और यदि किसी जगह मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं मिली तो अगले साल उसका अनुदान रोक दिया जाएगा। विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने वक्तव्यों को साझा किया। वहीं विवाद गहराने के बाद विधायक सुकुमार डे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए अपनी बातें रखी। लेकिन देखा जाए तो यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार हर साल दुर्गा पूजा आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए हजारों क्लबों को वित्तीय सहायता देती है। लेकिन अब अनुदान के साथ राजनीतिक शर्तें जुड़ने से यह मामला और भी गर्मा गया है, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में राज्य बनाम विपक्ष की लड़ाई और तेज होने की संभावना है। उद्देश्य হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে বন্ধ করে দেব প্রয়োজনে, যে এতে প্রয়োজনে বন্ধ করে দেব টাকা দেওয়া, এই যে হুঁশিয়ারিটা কেন দিল? না বন্ধ করে দেওয়ার কথা তো আমি বলি না। আমি বলেছি মুখ্যমন্ত্রী তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ কোনো রং না দেখে, কোনো রাজনীতি না দেখে সব প্রতিষ্ঠান সব ক্লাবকে টাকা দিচ্ছে। কী করার জন্য? তিনি মানব ধর্ম পালন করছেন। তিনি প্রতি পুজোতেই তিনি সাহায্য করছেন দরাজ হস্তে, কিন্তু তাকে বারে বারে হাইকোর্ট করে সেখানে কেউ বা কারা প্রতিবারেই বাধা সৃষ্টি করা হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি অনুদান দিচ্ছেন, যেহেতু তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী, তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কিংবা সরকারি প্রকল্পের যে বিভিন্ন রকম স্কিম আছে সেগুলোকে নিয়ে প্রচার করা, এই কথাটাই আমি বলেছিলাম। সেটা করা উচিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, সেটা আপনারা কেউ করছেন না। এটা কি ঠিক? আমাদের ডাকছেন কি ডাকছেন না এটা বড় কথা নয়, এবং সবাই করছেন তা নয়, কেউ করছেন না। এটাই আমার বলার বিষয় ছিল। সেখানে কি মুখ্যমন্ত্রী ছবি থাকছে না? হচ্ছে না তো। যদি আজকে ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী তার যদি নানান স্কিমে তার যদি ছবি থাকে, অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার যদি ছবি থাকে, তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যিনি এতভাবে দরাজ হস্তে মানুষের জন্য করছেন, পুজোর জন্য করছেন, সব ক্ষেত্রে করছেন। তৃণমূলের বিধায়ক সুকুমার দে বলছেন যে যারা পুজো অনুদান পাচ্ছেন ওর বাপের টাকা, ওটা ওর বাপের টাকা, সরকারের টাকা। আমরা কোনোদিন এসব কথা বলি না। করবে না, কি ধমক বলছে আগের বছর যারা শুনবে না কথা টাকা দেব না। ওটা কি ওর বাপের টাকা নাকি সরকারের টাকা? সরকার ধার করছে দিচ্ছে। আগে মাথা পিছু ঋণ ছিল সিপিএম এর সময় 19,000 টাকা, এখন মমতার সময় 70,000 টাকা মাথা পিছু ঋণ। পশ্চিমবঙ্গে 8 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ। আমরা এই রেশন নিয়ে আসে 82 কোটি মানুষ পায় দেশে। পশ্চিমবঙ্গে 7 কোটি লোক চাল আর গম নিয়ে আসে রেশন দোকান থেকে। আমরা বলি নাকি যে বিজেপির রেশন ভোট না দিলে কেড়ে নেব? কদিন আগে এখানে সমবায়ের ভোট হয়েছে, আমরা বলি 50 লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে পিএম কিষাণ পায় 6,000 টাকা বছরে। কোনোদিন আমরা বলি যে এটা বিজেপির টাকা? ভারত সরকারের টাকা বলি, মোদিজি চালু করেছেন বলি। বলছে যেভাবে ধমক দিচ্ছে পুলিশকে সামনে রেখে, ওর কেন্দ্রে 10-12,000 ডেফিসিট আছে লোকসভায়, অভিজিৎ গাঙ্গুলির লিড আছে। ও যদি টিকিট দেয় ওকে 25,000 ভোটে হারাবো নন্দকুমারে। ও নিজেই প্রাক্তন হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।